Suratul Ikhlas Makkiyah. The sincerity. Surah Ikhlas Makkiyah. Surah Ikhlas Makkiyah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. I wanted to shelter my Allah from devil. मैं पाना मांगता हूँ अल्लाह ताला का मजबूत शैतान से। আমি বিদারি শয়তানের ধোঁকা হইতে আল্লাহর পাকের নিকট আশ্রয় চাইতেছি। Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का नाम से, वो बड़ा मेहरबान है। শুরু করছি আল্লাহর নামে, করুণ করুণাময় অতি দয়ালু। Qul huwallahu ahad. Say He is Allah who is one. आप कहते से वो बड़ा मेहरबान है। বলুন তিনি আল্লাহ এক। Allahus Samad. Allah the eternal refuge. अल्लाह बेनियाद है। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে কেউ জন্ম দেননি। Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is born. और उन ना किसी के औलाद है। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষ নয়। Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nor is there to any equivalent. और उन ना किसी का औलाद है। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.